ante ma wɛrɛ ka kuma fɔ aw ye dɛ komi aw bɛ kalaban ci la ka maaw tromper Mali kɔnɔ yan n'a wulila dɔrɔn k'aw ye Maliki mɔgɔ ye Maliki ye nin aya in ta k'a kɛ dalilu ye ko ni maa ma ye sahaba kelen neni i bɛ kafiriya a b'aw sigi tele la Muawiya y'a kɛ tan a y'a kɛ tan walima k'i kanto sahabaw ye Fatima jɛ a ka tiɲɛ na e y'o mɛn min n'a ko a bɛ silamɛya la i diinɛ ɲɛɲini a k'a dɔn n'a b'aw ka politiki ko la an b'a dɔn politiki maa n'a bɛ fanga ɲini na a bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma hali a fa a bɛ sɔn k'o kantigɛ a b'a sɔn a ba neni a bɛ sɔn ka fa politiki maa n'a bɛ fanga ɲini diɲɛ hali n'o bɛ bɛn e kunjɛ wɔɔrɔli de ma a b'o kɛ a y'a ka politiki ɲini a k'a ka fanga ɲini a ka sa la an ka sira foyi t'a la a y'a dabɔ sahaba ninnu na dɛ sahaba tɛ yen min ye Fatima tɔɲɔ o tɛ yen Abubakar ma deli ka Fatima tɔɲɔ Umar ma deli k'a tɔɲɔ n'u k'i ma ko Fatima fatura ka sɔrɔ a diminen don Abubakar kɔrɔ wallahi kalo don Abubakar bɛ fatu don min bɛɛ mɔgɔ silamɛw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka tigɛ ale la o don parce que o y'a ye a ye kasi min kɛ olu fɛ maa limaniyɛlen jɔn man k'o kasi qualité kɛ saya la o ko an ma i bɛ kasi ta hali i ma kasi ta alakira ta la sallallahu alaihi wa sallam a ko bi de alakira tunu n'ale la maa de fatura bi min ɲɛda ni alakira bɔli a ka baara ale de bɛ alakira ladege ka tɛmɛ dugukolo maa bɛɛ lajɛlen kan sahabaw tun bɛ tan de ala y'u tamasiyɛn fɔ tan f'u bɛ tila ka duwawu kɛ u yɛrɛ ye rabbana an tigi ala wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu kana to an ka mumini wɛrɛ juguya nin bɛ fɔ cogo di ko sahabaw yɛrɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn juguya o bɛ k'aw nɛgɛya ka diinɛ tiɲɛ k'a fɔ k'u bɛ nin bɛɛ jate silamɛw siya mɔgɔw kɛlen don ka Mali fa yan ka Bamakɔ fa yan an b'o dɔn ka kɔrɔ diinɛ tiɲɛnaw bɛ yan n'u kumana dɔrɔn Kuleni y'a fɔ tan Gileni o tɛ dɔwɛrɛ la ni muta ni jɛnɛya tɛ bɛɛ b'u dɔn diinɛ sigilen don ka diinɛ n'i y'a da 100 sarada a 95 sigilen don kalo de kan u bɛ kalo min tigɛ hali Ibilisa yɛrɛ bɛ kabakoyaw la o ka dɔnnibaa dɔ bɛ Iraki jamana na o y'ale ɲininka o bɛ k'a ɲininka sun kitiw la a bɛ ka sun kitiw fɔ aw ye n y'a ɲɛfɔ misiri kɔnɔ a ka tɛmɛ a ko sunkalo fɛ k'i bɛ se ka tiga dun ko foyi t'a la wallahi a ma sa a bɛ balo la komi silamɛw t'u ka diinɛ n'anw ye maa min ye dɔrɔn diinɛ sawura b'o la dɔrɔn o bɛ na n'o ye ala ko fɔ dɔrɔn an bɛ tugu o kɔ o de bɛ k'an sɛgɛn yan o mɔgɔ lankolon bɛɛ bɛ k'u sigi plateau kan ka alakira ka sahabaw neni ni min bɛ kuma dɔrɔn a b'aw ka ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn tanna a si tɛ foyi la ni intérêt ɲini tɛ ala ko t'a la o n'i y'a kɛlɛ jɔ k'u ka silamɛya jɔsen fɔ o tɛ se silamɛya jɔsen ye hakɛ min ye k'u ka fɔ o tɛ se nka a bɛɛ k'ale ye silamɛ aw de bɛna da don ko sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a kɛ tan e yɛrɛ seli cogo n'i y'i birilen i bokolo biri cogo i b'a ko de bɛ maa min wolola a ma seli fɔlɔ e bɛna kuma ko sahabaw cɛ tun bɛ tan e ye jɔnni ye a ko maa bɛ se ka tiga dun sunkalo fɛ ko baasi foyi t'a la a yɛrɛ ka kalandenw kulela misiri kɔnɔ ko karamɔgɔ o bɛ sin Allah subhanallah Allahumma salli ala Muhammad o b'o fɔ o b'o ye o tɛ dɔwɛrɛ t'u la ni dɔnkilida tɛ dɛ a ko n'i bɛ tiga dun ko fɛn kelen dɔrɔn k'i ka ŋaniya ta k'a fɔ e ye sɔnsannin de ye nin ye diinɛ ko n'i bɛ tiga dun ŋaniya ta k'i tɛ mɔgɔ ye dɔrɔn k'i ye sɔnsannin de ye ale kɛlen de ye fatuwa kɛ a ko ni sunkalo daminɛna ko don o don k'i ka mobili ta i ka bɔ dugu kɔnɔ i ka taa kilo 40 kilo 60 ɲɔgɔnna munumunu k'o la ko sunkalo juru t'i kan na a y'a sɔrɔ i bɛ ruksa la olu ka kalandenw de b'an fɛ yan bi video mani maa tere jugu maa barika banenw minnu ye téléphone nin dɔ sɔrɔ n'u b'a miiri dɔrɔn k'olu kɛra journaliste ye wali u tɛ journaliste yɛrɛ fɛn dɔn wallahi journaliste yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ cogo min olu tɛ se o yɛrɛ la u b'o ko sigi ka nin ko ninnu kɛ ka diinɛ n'a b'aw ka diɲɛ ɲini ko la a y'o kɛ an ka sira foyi ta n'a da magara sahaba ninnu na dɔrɔn wallahi an bɛ kɛlɛ k'aw la i mana kɛ diɲɛ maa ye wallahi lazim maa ma k'i tɛ sahaba ninnu fɛ e k'a dɔn e tɛ silamɛ ye alakira de ko ten sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq maa si t'u ko n'i y'a fɔ ne ye munafiki ye o de la Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah nin doloba in a ko maa minnu b'a f'u tɛ sahabaw fɛ ko sahabaw juguya tɛ koyi u b'a dɔn de n'u y'u dafa alakira la k'alakira neni maaw bɛ fa tigɛ ka b'u ɲɛna u ko an k'a daminɛ a jɛɲɔgɔnw na ne ko maa jɛɲɔgɔn ye kakala ye e kan bɛ jɔnni mɔ i kan b'a yɛrɛ de mɔ aw b'a fɔ an ba Ayisa ye u bɛ kumaw qualité bɛɛ fɔ o mɔ yan an bɛ tila k'an yɛrɛ nɛgɛ k'an bolo musala ala ka faamu ɲuman d'an ma alakira ye Sayyidina Ali ladi sallallahu alaihi wa sallam a ko kana foto to yen f'i k'a ɲɛda jɔsi kana kaburu jɔlen to yen f'i k'a da
an bɛ k'o bɛɛ kɛ a taasira hali san dɔ la o kuma wulila jamana in kɔnɔ yan ne min ko k'e tɛ kaburu bato e n'i ka sira anw min ko an bɛ kaburu bato an n'an ka sira an bɛɛ bɛ ala kelen de kɔ an bɛɛ bɛ alakira kelen de kɔ kalonden maa ma bɛ kaburu bato e tɛ ala kɔ maa ma bɛ kaburu bato e tɛ alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam n'i ko k'i ye kafiri ye o sɔsɔli t'o la o i b'a ye ni maa si tɛ kɛlɛ mais e k'a fɔ ye silamɛya kiitiw k'e k'o tiɲɛ maa tɛ kuma o kan aw tɛ se ka kɛ fiyewu abadan a ko k'a bɛ ali fɛ o de la a bɛna min fɔ ka da nin ka kitabutigi a ko iqamatul ihtifalatil mukhtalifa biqasdi taqarrubi bidalika ila Allah a ko fili ko dɔw ye jumɛn ye ka na ni fɛtiw ni ɲɛnajɛw événementw kiriye yɛrɛ mɔ k'o bila diinɛ kɔnɔ k'a fɔ k'o b'i surunya ala la a k'o tɛ bɛn a misaliya dɔ ye jumɛn ye an b'a f'i ye de ko i panbara an y'o de fɛ n ko laɲini tɛ i ka nisɔndiya dɛ n'a y'i tɔɔrɔ an bɛ ala deli ala ka lafiya d'i ma ala k'i kanda n'o tɛ laɲini tɛ i ka nisɔndiya dɛ o misaliya dɔ jumɛn ye kal mawlidi nabawi i n'a fɔ mawludu o misaliya dɔ jumɛn ye hijira silamɛw ka san yɛlɛma yɛrɛ an bɛ min wele yɔrɔ maa caman u mago t'u ka diinɛ u b'a fɔ ko farafin kalo ye tile joli farafin kalo tɛ dɛ hijira jate o san yɛlɛma k'o fana fɛte o tɛ bɛn a dɔ ye jumɛn ye ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko ni isra wal mi'raj ye o tɛ bɛn ninnu fɛn fɛn filɛ an k'a dɔn sali fɛn fɛn bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ ala de bɛ diɲɛ de a ka kira ma a b'a kɛ wa fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ dalilu de kan dalilu tɛ ninnu si la o de la i m'a ye ni maa ma tugu dalilu kɔ i bɛ sɛgɛn an ɲɛ t'a la o don o don u bɛ anniversaire la an ka Seyidina Ali ka anniversaire kɛ e y'o mɛn min an ka Hasan ka anniversaire kɛ e y'o mɛn min an ka Hussein ka anniversaire kɛ e y'o mɛn min a bɛ Ali denw na a bɛ jɔnni tɔgɔ mɛn siyamaw da rafidaw da waati bɛɛ ka caya o jɔnni o de ye Hussein ye den wɛrɛ tun t'a bolo wa den wɛrɛ tun b'a bolo munna o tɛ Hasan tɔgɔ fɔ ka caya mun na parce que u b'a dɔn n'u ye ko in munumunu waati olu de coron yɔrɔ bɛ taa k'a la nka u b'a dɔn maa fanba t'u ka diinɛ dɔn maa fanba tɛ silamɛya dɔn o bɛ na ka na kow ɲagami ka jamana ninnu na kunfin jamanaw ka maaw tunu o la u bɛ sɔrɔ ka ɲagami u ka diinɛ ko la ala ka faamu ɲuman d'an ma ala ka bɔda d'an ma ɔ an k'a dɔn n'e ko k'e bɛ ali fɛ f'e y'a fɛ ka taa se yɔrɔ ma i b'a anniversaire yɛrɛ kɛ ka cɛkɔrɔba dɔ n'a bonzi cɛ ɲuman jɔ k'o ye ali ye e ka photo tala in kɔrɔlen don kosɛbɛ dɛ e ali photo bɔ min o photo bɛ feere mɔgɔw ma u bɛ photo gulon misiriw kɔnɔ u bɛ photo gulon sow kɔnɔ ko nin ye ali photo ye e y'o bɔ min ali yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'ala kira ye ladilikan min fɔ ale ye k'a gɛlɛya ko n'a ye photo yɔrɔ yɔrɔ k'a k'a jɔsi e m'a fɔ e bɛ ali fɛ yan mun na e bɛ photo bato tani ka ali ye wari min bɛ jigin jufa la de n'o tɛ ali yɛrɛ kɔni ko tɛ c'est ni n'o kun bɛnna ɲɛnamaya la walahi siga t'a la a b'i kantigɛ siga foyi t'a la ali kun tɛ se k'o sabali o kɔrɔ fiyewu abadan o de la ali y'a kɛ u nana ka na nin baara ninnu kɛ u ye nkalonw d'a la n'i bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i bɛ fɛ ka du fara i b'a fɔ k'i bɛ kelen de fɛ o u nana u b'a fɔ ali ma e de ɲɔgɔn tɛ yen e ka fisa ni to a ko n'i y'a mɛn maa ma bɛ musaya ni sahaba tɔw ye n bɛ kabako da o kan sitanɛ donn'u na u y'a kɛ diinɛ tiɲɛnaw a tɔ nana kɛ dɔ y'i kanto ali yɛrɛ ma ko anta huwa anta ala yɛrɛ de jiginna e la e yɛrɛ de ye ala ye ali ye tasuma ɲaga k'a fili tasuma na sahabaw y'a fɔ a ye k'a kan'a kɛ i m'a fɔ tellement a dimina a t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ kɛ tuguni a t'a dɔn ale bɛna se ka balo nin kojuguba in kana fɔ ale ɲɛna k'a sɔrɔ alakira ye nin kuma ninnu bɛɛ fɔ o de la alakira ye wari di muso dɔ ma don dɔ k'o kuma i k'a dɔn ko alakira ye nin fitina ko ninnu fɔ a ye wari di muso dɔ ma se t'a ye a ko n'i taara san wɛrɛ i bɛna n bɛ nin ɲɔgɔn d'i ma inshallah muso in ye mun fɔ alakira ye a ko n'i nana sɔrɔ i sara dun alakira ko a ma ko n'i nana sɔrɔ n sara i bɛ taa Abubakar fɛ yen i y'a ye k'a yira k'o de bɛna kɛ khalifa ye a ko misiri daw bɛ ka tugu fo ka tɔ to Abubakar ka da ye a y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye kɛ k'a yira ko de bɛna kɛ alimami ye da ka bila ale dɔrɔn de la a ka teliya kana don cɛ ko n'i nana muso ko n'i nana sɔrɔ Abubakar fana sara dun a ko i bɛ taa Umar fɛ yen Umar b'a ɲɔgɔn d'i ma k'a yira ko Umar de fana bɛna da Abubakar kan a ko n'i nana sɔrɔ Umar sara dun a ko hey muso o waati i ka sa dɛ parce que hɛrɛ tɛ dugukolo kan tuguni alakira in de kɛ k'a jaabi sallallahu alaihi wa sallam ɔ ali kun t'a dɔn nin fitina kuma ninnu bɛna fɔ k'ale to balo la ka t'i jɔ ali yɛrɛ ma ko ali de ye ala ye olu ka sɛgɛn bɛɛ kɛ ka maaw wele ka taa tawhidu ma dɔ k'a fɔ ale ye ala ye a ma se k'a yɛrɛ minɛ a y'a tigi minɛ ka fili tasuma na a jiginnen tasuma na a tɔw y'u ka don ko fɔlɔ k'anw bɛ k'a fɔ k'anw sarala ko sisan yɛrɛ de an dara la parce que ala de bɛ maaw jeni tasuma na ali yɛrɛ kɔnɔ ganna a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min
o maw de be ko diinɛ tiɲɛnaw de to rafida asharru khalqillah ala ka danfɛ kalontigɛla baw dugukolo kan olu de do ala ka faamu ɲuman d'an ma